Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'ada, wa nasara abada, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha hajjal baitil haram wa ziyaratal qabri nabika afdhalis salatu wassalam fi lutufi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hazihil adahi?" Wahai Rasulullah, apa kurban ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala sunnata abikum Ibrahimul Khalil alaihi salam. Kurban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah sunnah, kebiasaan, ketetapan bapak moyang kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Diriwayatkan bahwasanya annahu qaraba al-fasatin wa thalathami'ati baqarah wa mi'ata badanah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban setiap tahunnya 1000 ekor kambing, wa thalathami'ati baqarah, dan 300 ekor sapi, wa mi'ata badanah, dan 100 ekor unta fi sabilillah. Sehingganya fata'ajjaban nas wal malaikatu min zalik, manusia dan para malaikat takjub, kagum terhadap pengorbanan Nabi Ibrahim ini. Lantas Ibrahim alaihissalam berkata, sebenarnya, kata beliau, ini semua belum apa-apanya bagi saya. Wallahi law kana li ibnun, jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikanku seorang anak, kata Nabi Ibrahim,
maka anak pun akan aku korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba masanya, dikarenakan perkataan Nabi Ibrahim ini dicatat oleh malaikat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Diberikanlah beliau seorang anak, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menagih janji Nabi Ibrahim. Datanglah seorang malaikat. Ya Ibrahim, ufi binazrik. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, tunaikan janjimu wahai Ibrahim. Dulu engkau pernah berkata, jikalau sekiranya anak pun yang Allah minta, pasti engkau akan korbankan. Falamma asbaha, ketika Nabi Ibrahim bangun subuhnya, arafa annahu minallah am minasyaiton. Apakah mimpi semalam itu benar merupakan dari Allah atau hanya sekedar godaan setan? Maka disebutlah hari itu Yaumut Tarwiyah, yakni hari berpikir-pikir, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Maka di malam yang kedua dengan mimpi yang sama, falamma asbaha, ketika beliau bangun subuhnya, maka sadarlah beliau, ternyata mimpi itu benar-benar merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam yang ketiga dengan mimpi yang sama, setelah 3 malam bermimpi berturut-turut, fahamma binahri, maka beliau bertekad bulat untuk mengorbankan anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Maka disebutlah hari itu Yaumun Nahar, yakni hari berkurban yang bertepatan pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat semalam di dalam mimpiku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur maza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Lantas Ismail menjawab, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah, lakukanlah apabila itu memang benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa hari ini aku dikorbankan, tidak mengapa hari ini aku mati sekarang. Insyaallah di akhirat kita akan bertemu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku di dalam golongan orang-orang yang sabar." Sehingga mendengar jawaban Nabi Ismail, Ibrahim menangis. Menangis beliau mendengar jawaban anaknya. Menangis bukan karena sedih, akan tetapi beliau menangis karena terharu. Seraya beliau berkata, "Sebaik-baik penolongku adalah engkau wahai anakku, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka sejak itulah hadirin, hingga saat ini di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disyariatkanlah kita untuk berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesimpulan dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah singkat tadi hadirin ada 3. Yang pertama, ternyata ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala butuh pengorbanan. Dan yang kedua, sebagai anak seharusnya kita harus mencontoh, meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Kita bantu orang tua kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menjadi seorang anak yang membuat susah orang tua, tapi kita contohlah Nabi Ismail yang selalu membantu orang tuanya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hadirin,
Kurban mengajarkan kepada kita kepedulian terhadap sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau pernah berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam mulut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Maka di hari raya Idul Adha yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berbagi kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita. Apa hari ini yang bisa kita berikan kepada mereka, maka berikanlah. Kalau mampu berkurban, maka berkurbanlah. Apa hari ini yang bisa kita berikan untuk mereka yang membutuhkan, maka berikanlah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa hari ini yang kita berikan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, maka Allah akan berikan dengan yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin. Sebab dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shahibal busra salatan tubassiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraful qailin bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na wala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal qahta wal waba was suyuf al mubtali was sada'i wal amrad wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batna min baladina hadza akbarir wa min kulli
المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر